بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ممن شتل، اور آج کے بعد میں جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ تر اردو میں بناؤں گا، کیونکہ میرے کافی جو دوست ہیں یا میرے جاننے والے ہیں انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیے ہیں کہ سندھی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے آج کے بعد میرے جو ویڈیوز ہوں گے وہ اردو میں ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ سی وی کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ سی وی ایک بہت ہی امپارٹنٹ ڈاکومنٹ ہے۔ وہ آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایڈمیشن کمیٹی کے سامنے، وہ بتاتا ہے کہ اس بندے نے کیا کیا ہوا ہے، اس کے پاس کون سی اسکلز ہیں، اس کے پاس کون سی اچیومنٹس ہیں۔ سی وی سمجھو ایک قسم کا آپ کا ایمبیسڈر ہوتا ہے جو آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ایڈمیشن کمیٹی کے سامنے۔ تو سی وی کو جتنا آپ زیادہ سے زیادہ مطلب کرسپی اور دکھنے میں اچھی بنائیں گے، اچھی اس میں انگلش لکھی ہوگی، اتنے آپ کے چانسز زیادہ ہیں کہ کمیٹی آپ سے انسپائر ہو سکے گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سی وی مطلب کون کون سی ویب سائٹس پہ ہم بنا سکتے ہیں فری آف کاسٹ، اس میں کوئی مطلب پیسے وغیرہ نہیں لگنے۔ اس کے بعد بات ہم کریں گے کہ سی وی میں کون کون سی مطلب ہیڈنگس یا سب ہیڈنگس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد مطلب تھرڈ پوائنٹ جو ہوگی کہ ہر ایک جو ہیڈنگ ہوگی اس میں سب ہیڈنگس میں کیا کیا ہونا چاہیے، اور اس کی کتنی ہر ایک کی ڈیٹیلز رکھنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہماری مطلب ایسے سمجھیں کہ ایک ویب سائٹ ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، اس میں بالکل کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا، وہ ہے یوروپاس۔ یوروپاس زیادہ تر مطلب یورپ میں مطلب وہ سی وی چلتی ہے، اور زیادہ تر ادھر جو پروفیشنلز ہیں وہ ادھر یوروپاس سی وی ہی یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے، کیا کہتے ہیں، لیٹیکس فارمیٹ میں سی وی بنانا، اور اس کے لیے یہ ویب سائٹ ہے oalif.com۔ مگر یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہونی چاہیے، کیا کہتے ہیں، پروگرامنگ کے حوالے سے، ادروائز اس میں سی وی بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ میری جو پروگرامنگ اسکلس ہیں آلموسٹ زیرو ہیں، تو میں پریفر کرتا ہوں اس کو یوروپاس سی وی کو۔ اور ہم ابھی جو بات کریں گے وہ ساری کی ساری مطلب اسی پہ کریں گے کہ یوروپاس سی وی کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ تو ابھی ہماری جو دوسری بات یہ ہے کہ سی وی میں ہماری ہیڈنگس کون کون سی ہونی چاہیے نا، کیونکہ کچھ بندے ہوتے ہیں انہوں نے ایک قسم کی کھچڑی بنائی ہوتی ہے کہ کہیں پہ ان کا ایجوکیشن ورک اور کیا کہتے ہیں اسکل ساری کی ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، ایک ہی ہیڈنگ میں ہوتی ہیں، یا ایک ہی اس میں ایک کھچڑی بن رہی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا بندے کو کہ اس کا ورک ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کی ریسرچ کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے اس چیز کو مطلب اوائڈ کرنے کے لیے کہ آپ کی سی وی میں مطلب پوائنٹس ہونے چاہیے، سب سیکشنز ہونے چاہیے، ہیڈنگس ہونی چاہیے، اس کے بعد سب ہیڈنگس ہونی چاہیے، اس کے بعد بلٹس ہونی چاہیے، تاکہ ایک سی وی کا بہت ہی پیارا آؤٹ لک لگے کہ یہ جو سی وی ہے کسی پروفیشنل بندے کی ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں سی وی میں ہماری مطلب جو کیا کہتے ہیں مین ہیڈنگس ہونی چاہیے، وہ کم سے کم یہ جو اسکرین پہ اب دکھ رہے ہیں وہ یہ اینیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی جو ریسرچ انٹرسٹ کیا کہتے ہیں ہونی چاہیے، اس میں کیا کہتے ہیں ریسرچ انٹرسٹ سے پہلے عموماً آپ رکھتے ہیں پرسنل انفارمیشن، جو جب ہم سی وی یوروپاس ویب سائٹ پہ بنائیں گے تو ادھر میں دکھاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ ریسرچ انٹرسٹ سب سے پہلے اس لیے تاکہ کوئی بھی یہ زیادہ تر مطلب ہیڈنگس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ریسرچ سی وی کے لیے ہے۔ ریسرچ سی وی مراد آپ کسی پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی ہو یا ماسٹرز کے حوالے سے، تو اس میں یہ اس قسم کی ہیڈنگس جو ہے مطلب لازمی ہوتی ہے۔ ریسرچ انٹرسٹ میں اب اس کو کیا کہتے ہیں ودن فیو کی ورڈس اس میں بتائیں گے کہ بھائی آپ نے کون سا کام کیا ہوا ہے اور کس میں آپ کو کیا کہتے ہیں ایکسپرٹیز ہے۔ سے سپوز کیا کہتے ہیں میرا جو کام ہے وہ زیادہ تر لوبریکیشن سے ریلیٹڈ ہے، سارے لوبریکیشنز، مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹمز اور آپٹیکل سینسرز ہو گیا، اور ٹرائبولوجی، یہ میرے چار جو ہیں وہ ریسرچ انٹرسٹ ہیں۔ تو آپ اسی طرح آپ ایک اپنے حساب سے کی ورڈز ڈھونڈیں گے جس میں آپ کا ایریا آف ایکسپرٹی یا آپ کے اسکلس لائے کرتے ہیں، تو ان کو آپ پہلے ہیڈنگ میں رکھیں گے۔ اس کے بعد ایجوکیشن، آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، جو بھی کیا ہوا ہے اس میں آپ اس کی ڈیٹیلز ڈالیں گے۔ اس کے بعد فائنل ایئر پروجیکٹ، اسپیشلی اگر کیا کہتے ہیں آپ بیچلر کے بعد ماسٹرز کے لیے اپلائی کریں تو اس کو 2 to 3 لائنس یا 2 to 4 لائنس میں ایکسپلین کریں۔
اور ان لائنز کو اس طرح نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ایک کھچڑی کی طرح رکھ دیں، ان کو کوشش کریں کہ بلٹس میں لکھیں اور اس کو ایک پراپر شیپ دیں کہ بھائی اس کا مطلب اس کا ایم کیا تھا اور اس میں آپ کی رسپانسبلٹیز کیا تھی اور آپ نے کیسے اس کو اچیو کیا تھا، سمتھنگ لائک دیٹ. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں سیمیسٹر پروجیکٹس، منی پروجیکٹس وغیرہ اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں اس میں. چوتھی جو ہے ریسرچ اچیومنٹس، مطلب سے سپوز آپ کے پاس پبلیکیشنس ہیں، آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کانفرنس پیپرز جو پبلش ہوئے ہیں یا کہیں پہ آپ نے پریزنٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد سافٹ ویئر اسکلز ہو گئے، سافٹ ویئر اسکلس میں آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی سافٹ ویئر فیلڈ ریلیٹڈ چلانا آ رہا ہے، جیسے میٹ لیب ہو گیا، سالڈ ورکس ہو گیا، یہ اور اس سے ریلیٹڈ اور کوئی سافٹ ویئر، مطلب انٹرنشپس کوئی آپ نے کی ہوئی ہے، کوئی جاب ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس، کوئی مطلب کام کیا ہوا ہے، ورک کیا ہوا ہے آپ نے. ایوارڈس اچیومنٹس مطلب کوئی آپ نے اسکالرشپ وغیرہ ون کی ہوئی ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں آپ. کوئی اور ایوارڈ کسی مطلب ریس میں آپ پہلے نمبر پہ آئے، کسی کمپٹیشن میں آپ نے فرسٹ پوزیشن لی ہے. والنٹری ورک یہ زیادہ تر جو مطلب پاکستان میں ہم ہوتے ہیں وہ کم ہی لکھتے ہیں. یہ مطلب امریکہ ہو گیا، یو ایس اے یا یو کے میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں اس میں اس کو مطلب ضرور ایڈ کیا کریں. اور اس کے علاوہ بھی کیا کہتے ہیں آپ کوئی اور ہیڈنگ ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے ریکمنڈیشنس ہو گئی کہ آپ کو مطلب ریفرنس ہو گیا تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ مطلب اس بندے کوئی بھی آپ کا کانٹیکٹ پرسن جو آپ کے بیاہ پہ مطلب کوئی بندہ آپ کے لیے ریفرنس کے لیے اس کے ساتھ رابطہ کرے کہ وہ آپ کو جانتا ہے یا کس طرح ریکمنڈیشن وغیرہ دینے کے لیے، تو وہ بندہ آپ کو رسپانس کرے. ابھی ہم چلتے ہیں یوروپاس کی ویب سائٹ پہ، ادھر دیکھیں گے کہ ہم یہ سی وی مطلب بنا کے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو سمپل آپ گوگل سرچ کریں یوروپاس سی وی. جیسے ہی آپ کیا کہتے ہیں یوروپاس سی وی کھولیں گے تو آپ کے پاس سم تھنگ لائک دس ہوگا، اس طرح کی ایک ویب سائٹ ہوگی آپ کے پاس. اس کے بعد آپ یوروپاس سی وی پہ کلک کریں گے تو یہ سیدھی آپ کی آ جائے گی کیا کہتے ہیں ادھر آپ کو اس ویب سائٹ پہ لے کے آئے گی جہاں پہ آپ کو اپنا پروفائل بنانا پڑے گا. پروفائل بنانے سے مطلب اس میں آپ کو اپنی ای میل لاگ ان وغیرہ یہ سب کچھ دینا پڑے گا. تو کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ میرا سب کچھ بنا پڑا ہوا ہے پہلے ہی، تو اس لیے مجھے مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت سمپل پروسیس ہے، آپ اس کو ای میل سے لاگ ان کر سکتے ہیں. تو ابھی کیا کہتے ہیں آپ اس کے بعد آئیں گے پرسنل انفارمیشن پہ. سب سے پرسنل انفارمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا نام ہے اور اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ہے اور کانٹیکٹ ڈیٹیلس ہے اور کہاں پہ رہ رہا ہوں، یہ سب کچھ مطلب پرسنل انفارمیشن تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کو ریچ کر سکے. تو اس کے بعد پہلا ہی جو میں نے مطلب ایک ہیڈنگ رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے ریسرچ انٹرسٹ کا. ریسرچ انٹرسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو کام کرنا پسند کرتا ہوں یا مجھے تھوڑی بہت جو انٹرسٹ ہے وہ ان چیزوں میں ہے. سالڈ لوبریکیشن میں، 2D مٹیریلز کوٹنگس میں ہے، ویکسین اور میگنیٹک فلوئڈس اینڈ آپٹیکل سینسرز. تو اسی طرح آپ بھی مطلب 3 to 5 مطلب کی ورڈس جو آپ سے ریلیٹڈ ہوں، جو آپ مطلب کام کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ آپ اس طرح کی ورڈس کے حساب سے لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد مطلب دوسرا جو سیکشن ہو گیا آپ کا ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، کہ مطلب آپ نے ڈگریز کون سی کی ہوئی ہے. کیونکہ میری ڈگری جو ابھی کیا کہتے ہیں چل رہی ہے وہ ڈاکٹر آف فلاسفی ہے، پی ایچ ڈی ہے. تو اس میں نے کیا کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے سب سے ہائیسٹ ڈگری اسٹارٹ ہائیسٹ کریں گے، اس کے بعد سپوز پی ایچ ڈی، اس کے بعد ماسٹرس، اس کے بعد بیچلر. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی لینگویج کورس وغیرہ کیا ہوا ہے یا کیا کہتے ہیں اس میں اور چیزیں کی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ایجوکیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک بات یہ جو ہے کہ آپ ذہن میں کریں کہ آپ نے کیا کہتے ہیں فیلڈ ریلیٹڈ جو بھی 2-3 سبجیکٹس ہیں، کی سبجیکٹس جو ہے مین سبجیکٹس، یہ جو جس طرح میں نے لکھے ہوئے نا وہ آپ لکھ سکتے ہیں اور لکھنے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تھیسس کا جو بھی ٹاپک تھا یا ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اس کو تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں یہ مطلب فوراً ہی جیسے آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ختم ہو گیا، اس کے بعد دوسری ہیڈنگ رکھیں گے ورک ایکسپیرینس کی. اس کے بعد آپ نے جو بھی کام کیے ہوئے
काम को ये ना लिखते हैं कि भाई बस मैंने ये काम किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। वो मतलब आप रिज्यूम में इस तरह लिख सकते हैं या वन पेज सीवी में इस तरह लिख सकते हैं। अगर अगले बंदे को तो आप थोड़ा एक आइडिया तो दें आपको, मतलब जो आपने जो काम किया हुआ है उधर आपने किस तरह का काम किया हुआ था, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो अपने काम को क्या कहते हैं आप थोड़ा बहुत इन 2-3 या 4 बुलेट्स में डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा काम क्या था, उस काम के दौरान जो मैं वर्क कर रहा था उसके दौरान मेरा काम क्या था। जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज 2 इंटरनेशनल माइनिंग सेमिनार्स, और उसके बाद ये थोड़ा सेमिनार्स के नाम है, और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं ट्राइबोलॉजी के ऊपर काम किया और प्रेजेंट किया अपना वर्क और इन चीज़ों पे। तो उसके बाद आप दूसरी हेडिंग दे सकते हैं, वो है प्रोफेशनल स्किल्स की। प्रोफेशनल स्किल्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, मतलब जो मैंने लिखी हुई है वो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं। पहले पे सॉफ्टवेयर स्किल्स में आपको इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल एंड डेटा एनालिसिस के लिए थोड़ा बहुत जो मतलब है वो फिर मुझे मैटलैब और लैबव्यू पे है। सिमुलेशन रिलेटेड में मटेरियल स्टूडियो, आंसर्स, कंसोल, मल्टीफिजिक्स, ये एक दो इनमें है। और अदर्स में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, ऑटोकैड, और कोशिश करेंगे क्या कहते हैं अवॉइड करेंगे ये मतलब पावर पॉइंट हो गया, विजियो हो गया, या ऐसे जो ये अब बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर हो गए हैं ना, इनको तकरीबन हर बंदे को ना चाहते हुए भी आते हैं, तो इनको मतलब सीवी में इंक्लूड करने से अवॉइड क्या करें। उसके बाद क्या कहते हैं कोई मतलब टेक्निकल स्किल्स है, जैसे आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप चला सकते हैं या एसीएम चला सकते हैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप भी चला सकते हैं, या जो भी मतलब आपकी फील्ड से रिलेटेड है ना, क्योंकि ये मेरी मतलब मटेरियल्स फील्ड से रिलेटेड है तो मैंने अपने हिसाब से लिखी हुई है। उसके अलावा कोई भी आपको फील्ड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट चलाना आ रहा है या कोई टेक्निक और है तो वो आप प्रोफेशनल स्किल्स में ऐड कर सकते हैं। डिजिटल स्किल्स ये मेरी थोड़ी अपडेट नहीं की हुई है, इधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह ये सारी लिखी हुई है, उसमें आप ये लिख सकते हैं ये सारी जो स्किल्स नजर आ रही है। उसके बाद ये एक आप लैंग्वेज स्किल्स है, आप देख सकते हैं कि ये स्किल्स वाले पोर्शन में सारे के सारे स्किल्स ही हैं और कुछ भी नहीं है। ये आपको मतलब सीवी को एक ऐसे समझे कि प्रॉपर शेप दे रहा है कि हर सेक्शन जो चीज उससे रिलेटेड है वो उसी सेक्शन में, उससे दूर या इधर उधर नहीं है। तो मेरी जो क्या कहते हैं मदर टंग है उसमें उर्दू और सिंधी लिखी हुई है मैंने, और उसके अलावा थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत चाइनीज आती है तो वो मैंने ऐड की हुई है, या अगर आपके पास अरबिक आती है तो वो भी लिख सकते हैं, या कोई और लैंग्वेज है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने सेक्शन दिया हुआ है वो है ऑनर्स एंड अवार्ड्स का, कि मतलब अवार्ड्स में मैंने क्या कहते हैं किसी जमाने में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड का अवार्ड जीता था बैचलर वाले जमाने में, और एक अवार्ड था क्या कहते हैं अल्फेयर वेलफेयर पाकिस्तान की तरफ से, और ये सेमिनार्स थे जो मैंने किसी में चीफ स्पीकर के तौर पे किया था मतलब, और किसी को मैंने ऑर्गेनाइज किया था, तो या किसी में क्या कहते हैं मैं सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, वो लिखे हुए हैं। उसके बाद जो मैंने स्कॉलरशिप अभी तक विन किए हैं वो क्या कहते हैं वो लिखी हुई है, जैसे ये पहले हो गई क्या कहते हैं CSE थी, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए, और अभी ये PhD के लिए आंसर स्कॉलरशिप है, वो मैं जब अपडेट करूंगा तो वो भी एड कर दूंगा। अच्छा, इसके साथ अभी देखें कि वॉलंटियर वर्क जो उमूमन पाकिस्तान में हम नहीं लिखते वो मैंने इधर लिखा हुआ है। तो आपने भी कोई भी अगर ब्लड मतलब डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, या कोई स्पोर्ट्स इवेंट या कुछ भी इस तरह समथिंग लाइक दैट बंदों के लिए ऑर्गेनाइज किया है जिससे कम्युनिटी को कोई भी फायदा हुआ हो, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। और लिखने के बाद उसको क्या कहते हैं कहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइज किया था, एज अ टीम मेंबर किया था, एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर किया था, वो क्या कहते हैं आप कर सकते हैं। और उसके बाद अपनी जो उसमें एक्टिविटीज थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको आप 2 to 3 बुलेट्स में कर सकते हैं। उसके बाद मतलब अभी जो मेरी है वो सारी की सारी मतलब रिसर्च के हवाले से कि मैंने कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, कौन कौन सी रिसर्च किए हुए हैं, तो उसको भी आप इस तरह करेंगे मतलब एक 1 2 3 के साथ। अगर आपने 2 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो उसको अलग अलग करके लिखें, प्रोजेक्ट का नाम, और क्या कहते हैं आप उसमें GL थे मतलब ग्रुप लीडर थे या असिस्टेंट ग्रुप लीडर थे, और उसकी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, उनको 2-3 लाइन्स में
तो 2-3 लाइन से बेहतर है बुलेट्स में लिखें आप। तो ये हो गई, मतलब उसके बाद प्रोजेक्ट्स के बाद क्या कहते हैं, पब्लिकेशंस में आपने, अगर आपके पास मतलब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं या लोकल पब्लिकेशंस हैं, इट डजंट मैटर, मगर ये है कि होना एक ऐसी बात है। तो उसमें आपने ये क्या कहते हैं, कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो ऑथर्स हैं आपके वो लिख दें। मतलब उसके बाद क्या कहते हैं, पेपर का टाइटल हो गया, उसके बाद ये कौन से जर्नल में था, कौन सी डेट पे पब्लिश हुआ, पेज नंबर, और उसके बाद ये लिखना जरूरी नहीं है कि भाई वो एशिया है या नहीं है या उसका इम्पैक्ट कितना है, मगर ये है कि आप लिखते हैं तो ये आप मतलब एक अच्छी बात है, और अगले बंदे को लग जाएगा कि भाई इसने एशिया पब्लिकेशन किए हुए हैं, उसका क्या नाम इफेक्ट है, समझ लेते। तो आप पब्लिकेशंस मतलब इस तरह उसमें ऐड कर सकते हैं, और जो आपकी लेटेस्ट पब्लिकेशन है वो कोशिश किया करें वो आपकी सबसे ऊपर होनी चाहिए। और पब्लिकेशंस को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक जर्नल आर्टिकल्स हो गया, दूसरा कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस हो गई, और उसके बाद मतलब जो है क्या कहते हैं, मैंने फौरन आखिर में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही जो है वो रेफरेंस है। रेफरेंस में आप का वो बंदा होना चाहिए जो क्या कहते हैं, कोई भी बंदा आपके लिए उसके साथ कांटेक्ट करे तो कम से कम वो बंदा आपके लिए रिप्लाई जरूर करे। रिप्लाई से मुराद ये है कि वो बंदा अगर से सपोज कोई भी प्रोफेसर कहीं से उसको कॉल करता है या उसको ईमेल करता है तो आपके लिए कि ये बंदा कैसा है, तो वो बंदा आपके लिए अच्छे वर्ड्स कहे और आपके लिए रिकमेंडेशन लिख के दे सके। तो ये मतलब ऐसे समझो कि हमारा एक किस्म का प्रोफाइल रेडी हो गया। अभी हमें क्या कहते हैं, इसको अगर सीवी की डाउनलोड किस तरह करना है, ये सीवी ज्यादातर डाउनलोड पहले किसी जमाने में वर्ड फाइल में हो जाती थी, मगर अब ये है कि वर्ड फाइल उन्होंने कैंसिल कर दिया, अब आपको सिर्फ पीडीएफ में ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आपने प्रोफाइल पूरा मतलब फिल करेंगे तो उसको आप नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कोई अभी और इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है कि नहीं, हमें कहा कि भाई नहीं करने के बाद उसके पास आपको 4 किस्म के डिफरेंट फॉर्मेट दे रहा है। पहला ये है, उसके बाद दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो चारों फॉर्मेट्स में से जो भी आपको ज्यादा पसंद आ रहा है तो क्या कहते हैं, आप वो वाला डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये इधर से सिंपली ये अगर यूरोपास का जो लोगो है वो आपको पसंद नहीं है, या इधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये वाला कलर चेंज हो जाएगा इधर से। और इधर से क्या कहते हैं, सीवी में आप अपने जो फॉन्ट साइज है उसको चेंज कर सकते हैं। और ये इधर लोगो फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, हर पेज पे होना चाहिए, किसी पे भी नहीं होना चाहिए। ऐड पेज नंबर ऐड करना है, हाँ करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, इधर आपने ऐसे सपोज सीवी का नाम देंगे और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी सीवी जो है वो रेडी फॉर डाउनलोड, आपकी विद इन सेकंड सीवी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये मेरी सीवी डाउनलोड हो गई। तो अभी क्या कहते हैं, ओपन करते हैं सीवी को, तो आप देख सकते हैं वो एक मतलब बहुत ही प्यारी और क्रिस्पी किस्म की सीवी बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं फोटो वगैरह और सब कुछ, हर चीज जो है जिस तरह हमने प्रूफ। उसके बाद जैसे ही आपकी सीवी डाउनलोड हो जाए आप उसको क्या कहते हैं, प्रूफ रीड करें अगेन एंड अगेन, ताकि उसमें कोई भी मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कोई भी उसमें क्या कहते हैं और किसी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसमें, और कोई चीज आगे पीछे ना हो। आप देख सकते हैं अभी इधर क्या कहते हैं, ये मास्टर्स, सपोज मैंने मास्टर्स पढ़ी है तो मास्टर्स में क्या कहते हैं, ये मैंने जो कोर्सेज लिखे थे वो भी आ गए, थीसिस का टाइटल क्या था और उसके साथ साथ परसेंटेज क्या थी वो भी मतलब आ गई है इसमें। वर्क एक्सपीरियंस आपको देखें क्या कहते हैं, उसमें कितना एक जबरदस्त एक किस्म का आउटलुक दे रही है सीवी, हर चीज अलग अलग अपने अपने सेक्शंस में और एक प्रॉपर हिसाब किताब से। ये एक मतलब एडवांटेज है यूरोपास सीवी का, कि आपको अगर आप बाद में कहीं पे भी सपोज आपको कोई चीज नहीं चाह रही है आपको, तो आपने क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इधर जाना है वापस अपने प्रोफाइल में जाके उधर से आपके सिर्फ और सिर्फ वो चीज अनटिक करनी है। जैसे ही आप उसको
टिक करेंगे या अनटिक करेंगे। से सपोज आपको चाह रहा है कि भाई आप ये मतलब डॉक्टर फिलासफी वाला सेशन नहीं ऐड करना चाहते, तो अब नेक्स्ट करेंगे तो आप वाले सेशन में ये डॉक्टर ऑफ फिलासफी वाला सेक्शन जो आपकी सीवी से कट जाएगा। या कोई और एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो क्या कहते हैं, आप उधर से क्या कहते हैं, उधर से ही आप मतलब प्रोफाइल में से ही आप कर सकते हैं एडिटिंग। यहाँ इसमें कोई और सेक्शन ऐड करना है, ये इधर से क्या कहते हैं आपकी एडिटिंग हो सकती है। नाम चेंज करना है, क्या कहते हैं डिटेल्स चेंज करनी है, कुछ और चेंज करना है, नंबर चेंज करना है। यहाँ इसमें क्या कहते हैं, ये जो मैंने हेडिंग्स दिखाई थी थोड़ी देर पहले, इसमें से आप कोई और हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो ऐड सेक्शन में जाके उधर से आप कोई और ही मतलब हेडिंग्स उसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। अगर से सपोज आपको कुछ मतलब ऐसी भी हेडिंग्स होंगी जो आपको चाहिए होंगी मगर वो इसमें नहीं होंगी, वो तो आप अदर में जाके उधर का टाइटल देके ऐड सेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ी देर मतलब स्टार्टिंग में मैंने बात की थी मतलब लेटेक्स सीवी की ना, तो लेटेक्स पे सीवी कैसे बनाएं, तो ये मैंने बात की थी ओवरलीफ के। ओवरलीफ की वेबसाइट ये है कि आप इधर ओवरलीफ की वेबसाइट पे आएंगे तो ओवरलीफ की वेबसाइट पे आप आगे देख सकते हैं, इधर टेम्पलेट्स में जैसे ही जाएंगे तो उधर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत काम की वेबसाइट है ये। अगर आपको थोड़ी बहुत भी मतलब प्रोग्राम के हवाले से है नो हाउ तो आपके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और सीखनी चाहिए सबको। एकेडमिक जर्नल्स आप पेपर पब्लिकेशंस वगैरह इसमें लिख सकते हैं। कोई और चीज मतलब सीवी हो गई, न्यूज़लेटर हो गया, कवर लेटर हो गया, फॉर्मेट लेटर, पोस्टर बनाना है आपको, वो भी मतलब इसमें अवेलेबल है। तो और ये सीवी का ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा मतलब सीवी और कमाल की मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज सीवी मतलब पड़ी हुई है इसमें। तो आप इसमें से कोई से सपोज आपको पसंद है सीवी, ये से सपोज मतलब डॉक्टर मार्टिन वाली हमें सीवी पसंद है, तो क्या कहते हैं उसको आप ओपन करने के बाद आपको क्या कहते हैं ये देगा ऑप्शन के, क्या कहते हैं आप उसको एडिट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ये देखें अभी क्या कहते हैं एक साइड से आपको जो आपकी सीवी बनेगी वो दिखा रहा है। से सपोज ये इसका आथर है, ये सब आप इधर से क्या कहते हैं आप जब जैसे जैसे इसमें थोड़ी बहुत अगर आपको कोडिंग की नो हाउ है तो इस तरह की और बहुत प्यारी और बहुत जबरदस्त किस्म की सीवी बना सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से एडिट करने के बाद आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो मतलब आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में और भी मतलब काफ़ी सारी वीडियोस बनाएंगे। स्पेशली कमिंग डेज में मैंने एक ऐसे समझे कि अपने आप से अर्ज किया हुआ है कि क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है ना वो करते रहते हैं मैसेजेस के, सर ये चीज़ किस तरह बनाए, कहाँ पे बनाए, जैसे सीवी हो गई या सीवी में क्या होना चाहिए, या मोटिवेशन लेटर हो गया, कवर लेटर हो गया, या क्या कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, या पर्सनल स्टेटमेंट हो गई। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब बहुत सारे बंदों को पता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में इसका हवाले से कोई भी गाइडेंस नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक एक वीडियो किसी न किसी एक डॉक्यूमेंट को किस तरह लिखा जाए और उसमें क्या क्या होना चाहिए उस पर कोशिश करूंगा कि मैं बनाऊं। तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद शक्ल को इजाज़त दीजिए। तो में याद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।